गोविंदपुर सत्संग केन्द्र आनुकूल्य कार्तिक भाई सुभाष भाई अन्य भाई मानकर मिलित प्रचेष्टा आज ये सत्संग बहु भाव चालू रही दयालु पाखे निवेदन जनाए से भितर से इष्ट प्रणत आहरी भाव बढ़ी उठू से जीवन में प्रिय परम को नहीं आहरी भाव मशगुल हो उठू से सुदीर्घ सुस्वास्थ्य आपण समस्त सुदीर्घ सुस्वास्थ्य निरामय दयालु पाखे निवेदन जनाए। आज जो विषय रखा जाइछि धर्म केवल बहु हुए ना, धर्म एक आउ तार कौन प्रकार नहीं। तेरे यही विषय को देखिले मुख्यतः आम तीनोटी जिनिस पाइबा। प्रथम हूँ धर्म कौन, धर्म किभली भाव बहु हुए ना आउ तार प्रकार भेद किभली करा जाई पारे ना। तेणु ठीक यही कथाटी कहला पूर्वर तार पूर्व बाणीटी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्यानुष्ठान ग्रंथ जो बाणीटी कहते ताहा किंतु एटी ग्रहण योग्य हो पारे से पूर्व बाणीटी कही रखा चाहे। ठाकुर ठीक तारी पूर्व कहते जहा उपरे जहा किछि सब तिष्ठि रही ताही धर्म और से ही परम पुरुष। जेतेबेले एही कथाटी आलोचना करा जाउथिला सेतेबेले श्री श्री बड़दा कहूथिले विश्व दुनियार समस्त किछि जहा किछि माने ए परिदृश्यमान जगत रे आमे जहा किछि देखि पारुछे से जड़ हेई पारे चेतन हेई पारे समस्तंग भितरे किंतु ए जीवन रहिछि आत्मिक शक्ति रहिछि जहा भितरे समस्त किछि परिदृश्यमान हेउछि जहांक पई जेउ एक शक्ति पई एगुडी को परिदृश्यमान हेउछि ता हमकु जड़ लागुथिले मध्य ता भितरे मध्य शक्ति रहिछि सेही शक्तिर स्तर भेदटा किंतु कम बेसी हेई पारे सेही पई आम निकट जड़ अवस्था अच्छी चेतन अवस्था अच्छी जहाँ भी होना कहीं जहाँ उपरे ये समस्त किसी तिष्ठि रही जहाँ समस्त किसी तिष्ठि रही हूँ धर्म। धर्म को मनुष्य जी विभिन्न भाव व्यवहार करुच्ची सत्य किंतु वास्तव में किंतु धर्म नुहे। धर्मर प्रकृत अर्थ हूँ धर्म हूँ जहाँ उपरे आम समस्त जहाँ किसी देखुचे समस्त तिष्ठि रही। उदाहरण कर यथेष्ट हम आमे विभिन्न भाव में पानी व्यवहार करुचे ताकू पोखरी रे पानी कही पारे समुद्र पानी कही पारे चिलिका ह्रदर पानी कही पारे पुष्करणीर पानी कही पारे नलकूपर पानी कही पारे ताहा विभिन्न भाव में पानी हिसाब से रही थाई पारे सत्य किंतु पानी रे जो धर्म रही पानी रे जे सम धर्म गुड़िक ऊपर तलू बढ़िबा मनुष्य तृष्णा निवारण करवा मनुष्य निकट जीवन दान करवा ये समस्त गुड़िक धर्म रही जहां नहीं मनुष्य बंचवा दिगरे अग्रसर हो उठे ताहा किंतु धर्म कौन दिगरे किंतु व्यतिरेक हुए नहीं। पानी जेकोसी स्थान में ताऊ ना कहीं से जो उपादान गढ़ाबार कथा ताहा किंतु हुए से पुष्करण पानी हो ह्रदर पानी हो गाड़ियार पानी हो ह्रदर पानी हो जेकोसी पानी हो ना कहीं ताहा किंतु से उद्जान एवं अम्लजान परमाणु गठित होता है आउ ता धर्म किंतु बजाय रखि थाए ताहा केबे हेले किंतु ना ताहाकु जो व्यवहार कइले मध्य ताहा किंतु अन्य कौन उपादान से किंतु गठित हो पारिब नाही किंबा तो धर्म किंतु जे विचलित हेब नाही। तदनुपातिक भाव धर्म होउछि ताहा जहाँ परिचालना भितर ठाकुर गोटे छोटिया बाणी कहते बांचा बाड़ार मर्म जहा ठीक जानी था धर्म ताहा। धर्म भितर मुख्यतः दुईटी जिनिस मनुष्य अनुभव करिथाय गोटे जिनिस होउछि बंचिबा आ गोटे जिनिस होउछि बढ़िबा। जहाँ भितर देई मोर बंचिबा एवं बढ़िबा माने अबाध भाव अग्रसर हुए जहाँ भितर देई मोर बंचिबा आ बढ़िबा सुचारू रूप से संपादित हुए जहाँ भितर देई बंचिबा बढ़िबा को मनुष्य उन्नततर करि ताले गोटे एक विभिन्न दिग दे मनुष्य उन्नततर चलन चलिबार आवेग सृष्टि करे ताहाको मनुष्य धर्म रे परिवर्तन करिथाए। सेहि पई ठाकुर कहउछन्ति जीवन चर्यार सबार सेवा ईश्वरई चार प्रधान पुरुष सेहि चर्याई तो धर्म चर्या बांचे बाड़े सकल मानुष। तेणु ठाकुर कहउछन्ति जेते मनुष्य जहाँ करुना कहीं जीवन चर्या सबार सेरा ईश्वरई चार प्रधान पुरुष मनुष्य जहाँ भी किसी करुना कहीं समस्त किसी जहाँ कहते सृष्टि होती समस्त किसी परिदृश्यमान जगत रे सृष्टि यदि किसी होता है से ईश्वर निकट सृष्टि होता है आउ से ईश्वर को मनुष्य विभिन्न भाव में कही थाए केतले मनुष्य ईश्वर बोली कहे
मनीष केतबेले खोदा बोली कहे मनीष केतबेले गॉड बोली कहे ठाकुर मध्य सही भाव आदर्श विनायक ग्रंथ कहते मनीष ईश्वर बोली कहे ईश्वर ईश धातुर अर्थ जो अधिपति अधिअर्थ जे धारण पालन परिपोषण करती जहां भीतर को गले मनीष धारित हुए पालित हुए परिपोषित हुए परिवर्तित हुए से भाई शक्ति मनीष जहां निकट आहरण करे जहां भीतर को जाई मनीष व्यक्तित्व विनायित हुए जहां भीतर को जाई मनीष मनुष्यत्व उद्भाषित हुए जहां भीतर को जाई मनीष व्यक्तित्व विनायित हबार गोटे शुभरे विनायित हबार सोपान पाए सही समस्त किसी गुणराजी गुड़िक जहां निकट परिस्फुटित हुए से होचंती अधिपति से होचंती ईश्वर तांकर भीतर ईश्वरत्व थाए मनीष पुणी कहे खुदा ठाकुर कहते खुदा शब्द हूँ प्रधान प्रधान अर्थ प्रकृष्ट भाव धारण पालन करती ठाकुर कहते मनीष खुदा कहे खुदा अर्थ हूँ प्रधान प्रकृष्ट भाव मनीष को धारण पालन परिपोषण जे करती से होचंती खुदा पुणी मनीष कहे गॉड ठाकुर कहते गॉड आसुची हु धातुरु हु अर्थ आराधना करवा जितेबले कौन प्रकार अवस्था भीतर चक्र पड़ जाए कौन अवस्था पड़ी जितेबले दैन्य दुख दुर्विपाक अभिपाक अभियोग भीतर पड़े मोर जीवन चलन स्थर भी निस्तर हो जाए जीवन वर्धना जितेबले मोर स्थविर हो जाए मु बंची रही आवेग पाएना बढ़ी उठार सोपान पाएना बंची रहा बढ़ी उठा मनीष जितेबले स्थविर हो जाए पंगु हो जाए से मनीष जहां निकट शक्ति पाई आराधना करे जहां मनीष शक्ति निकट उन्मत भाव आराधना करे से होचंती मनीष गॉड से गॉड हु धातुरु हु अर्थ रहुची आराधना करवा ए स्पष्ट प्रतीयमान हुए आपण ईश्वर कहि पारंती आपण खुदा कहि पारंती आपण गॉड कहि पारंती जहाँ भी कहतु ना कहीं समस्त किसी मूल कथा किंतु गोटे दिगरे मोर बंचा बढ़िया जो विपर्य हो जाए जो मो बंचा बढ़िबार संपूर्ण उल्टा दिगरे मुझे चले से उपयुक्त भाव शक्ति समर्थ साहस दे शक्ति दे साहस दे सामर्थ्य दे बंचा बढ़िया उपयुक्त दिगरे गढ़ी तोड़ार स्वप्न गढ़ी तोड़ार आवेग जहां मनीष पाए से होचंती मनीष निकट ईश्वर से होचंती तार ईश्वर से होचंती परिव्याप्त मनीष स्वरूप से जदि मनीष को धर्म बोली कह जाए धर्म संक्षिप्त निर्णय को कह जाए बंचा बढ़िया वृद्धि पाया नियामक हूँ धर्म जहाँ किसी अच्छी तार अभिव्यक्ति अच्छी तार विकास अच्छी यही विकास को जहाँ नियंत्रण करे ताही हूँ धर्म विश्व दुनिया में जहाँ किसी देखुची तार अभिव्यक्ति अच्छी तार विकास अच्छी ये जो अभिव्यक्ति अच्छी विकास अच्छी से अभिव्यक्ति और विकास को जे किसी नियंत्रण करे जहाँ द्वारा से नियंत्रित हुए से हूँ तार धर्म तो से धर्म मनुष्य विशेष भाव केवल बहुत कहे विभक्त करें ना आम जहाँ को धर्म नाम कहे ताहा गोटे गोटे मत हो पारे ताहा विभिन्न भाव विभिन्न दिगते मनुष्य भी माने परिव्याप्त करें किंतु वास्तव में ताहा धर्म नुहे जहाँ भीतर दे मनुष्य व्याप्त होउची जहाँ भीतर दे मनुष्य परिव्याप्त होउची विकसित होउची माने विवर्धित होउची बंचवा बढ़िबार सोपान पाउची ताहाकु मनुष्य धर्म बोली कहि थाए एई बंचवा दिगटे चली गला परे ठाकुर पुणी कहउछंती विवर्धन मनुष्य किभଳି हुए विवर्धन मनुष्य काहाकु कहे कहा भीतर दे मनुष्य विवर्धित होई पारि थाए विवर्धन तले आमे काहाकु कहि परिबा केउ भीतर दे मनुष्य चलन हरा चरण पूजा बंध्या पूजा से जानिस आदर्श ते अतुट चलन वर्धना तोर ताई मानिस विभिन्न भाव में मनुष्य वर्धना कही थाए मनुष्य टंका पैसा उन्नति हो गले मनुष्य वर्धन बोली कही थाए जश प्रतिपत्ति ऐतिह्य पाई गले मनुष्य वर्धना बोली कही थाए मानसिक भाव में मनुष्य आज तथाकथित भाव उन्नत हो गले मनुष्य डेभलप्ड बोली कही थाई पारे ठाकुर किंतु समस्त को बाजीमात करी कहउछंती आउ गोटे बाणी दे ठाकुर कहउछंती चलन हरा चरण पूजा बंध्या पूजा से जानिस आदर्श ते अटूट चलन वर्धता तोर ताई मानिस ये बंची रही बंची रहा जो शक्ति हरण कली जो शक्ति फल जो एक विशेष नियामक धर्म फल मु बंची रही जो शक्ति भीतर प्रवाहित होउची जो जीवन शक्ति संचालित होइची जो जीवन शक्ति भीतर मो भीतर चेतनत्व जागृत रही जहाँ भीतर मु मनुष्यत्व बोली कहि पारुची व्यक्तित्व विनायित होइची बोली कहि पारुची से शक्ति जहां उत्सृष से शक्ति जहां मो निकट संपादित संचालित होती परम पुरुष से होती ईश्वर से होती परम पुरुष परमदाता निकट को मनुष्य जावाक पड़े चलन में मनुष्य चलिए मनुष्य विवर्धन किंतु संवर्धित हुए आदि मनुष्य चलन को छाड़ी दे मनुष्य निज माफिक चलने चेष्टा करे मनुष्य प्रवृत्ति माफिक चलने चेष्टा करे से विवर्धन किंतु संपूर्ण पंगु हो जाए विवर्धनमुखी चलनटा तथाकथ भाव आखि दृश्य होते मनुष्य अजाणत एभली एक चलनी दिगरे चली जाए जो चलनी किंतु मृत्यु को टाणी देउथाए मनुष्य ताहा सहजरे किंतु जानी पारे नाही से मनुष्य बंची रहा से बंची रहा पुणी विवर्धन दिगरे आगे नाकू हेले ठाकुर कहते आदर्श ते अटूट चलन वर्धना तोर ताई मानिस वर्धना कहले बढ़ी उठार सोपान किसी थाए ता हूँ
आदर्श जो रही जहां को देखी चलन आम चलन हवा दरकार ठाकुर कहते जाके देखे चलन तुम्हार चलन सार्थक होए जहां को देखी मोर चलन चलन सार्थक ही उठे से मो आदर्श हुंती से आदर्श पाखु जदि मो चलन যদি মনিষ তাহা নকরি পারে যদি মনিষ সেগুড়ি উপযুক্ত ভাবে বিনায়িত নকরি পারে তেবে সেই চলনা ভিতরে সেই চলনার বাধক হুয়ে জীবনটা কেতবে নির্বিপাত হয়ে যায় তাহা কিন্তু মনিষ অনুভব করি পারে নাহি সেইপাই আদর্শঙ্ক নিকটরে মনিষ অটুট ভাবে চালিবার সোপান ভিতর দেই মনিষর বর্ধনটা কিন্তু বজায় রহি থাকে আর মনিষর সেই বর্ধনা বজায় রহিলে হি মনিষ ভিতরে যে ধর্ম পরিপালিত হবার কথা তা উচ্ছ্রুষ হই থাকে আউরি ভাবে কিন্তু পরিপালিত হই থাকে সেইপাই ঠাকুর পুনি কৌছন্তি আউরি গোটে বাণী দেই কৌছন্তি বাঞ্চা বাড়ার প্রয়োজন থেকেই ধর্মের উৎপত্তি ঠাকুর কৌছন্তি বাঞ্চা বাড়ার প্রয়োজন থেকেই ধর্মের উৎপত্তি যেমন করে সুচারুভাবে বাঁচতে পারা যায় বাড়তে পারা যায় ব্যষ্টিগত সমষ্টিগত ভাবে উৎকর্ষী পদবিক্ষেপে সর্বত প্রকারে তাই ধর্ম ঠাকুর কৌছন্তি বাঞ্চা বাড়ার প্রয়োজন থেকেই ধর্মের উৎপত্তি এই যে ধর্ম কথা আমি কହୁছি সেতিকি বেলে ধর্ম কথা আসে যেতବେଳେ মଣିଷ বঞ্চিত বଢିବାକୁ চাহে বঞ্চিত বଢିବାକୁ চাহিবা অর্থ হଉଛି মଣିଷ বিভিন্ন ভাবে মଣିଷ বঞ্চিত বଢିବାକୁ চেষ্টা କରିଛି মଣିଷ তথাকথিত ভাবে বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে মଣିଷ নিজ ইচ্ছা মাফিক মଣିଷ চଳିବାକୁ প্রচেষ্টা করে সেগুড়িক কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিবা বଢିବାର অন্তরায় সেগুড়িক উপযুক্ত ভাবে মଣିଷ বঞ্চিবা বଢିବାର সুযোগ দিয়ে না যে বঞ্চিবা বଢିବା মଣିষକୁ বিবর্ধন দিগরে নেই যায় যে মଣିଷ বঞ্চিবা বଢି উদ্বর্তন দিগরে মଣିষକୁ নেই যায় মଣିষକୁ তথাকথিত ভাবে ଗୋଟେ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚରିତ୍ରଟା ବିନାୟିତ ହୁଏ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ବିନାୟିତ ହୁଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଉନ୍ମେଷିତ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚଳନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆଚରଣ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ସହାୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ମଣିଷ ଧର୍ମ ବୋଲି କହେ ଧର୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଠାକୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ এই যে ধর্ম কথা আসুচি ঠাকুর কৌছন্তি বাঞ্চা বাড়ার প্রয়োজন থেকেই ধর্মের উৎপত্তি এই যে ধর্মের কথা আমি কହୁଛେ ধর্মের উৎপত্তি সেতিকি বেলে হুয়ে যেতিবেলে মଣିଷ বঞ্চিবা বଢିବାର প্রয়োজন তা নিকট হয়ে উঠে ଆଉ সেই বঞ্চিবা বଢିବାର প্রয়োজনটা কেবল তথাকথিত ভাବରେ মଣିষର প্রবৃত্তি পূରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି ଅଗ୍ରସର ହଉଥାଏ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ସେ ବଞ୍ଚାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ତା ବିବର୍ଦ୍ଧନଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିପରୀତମୁଖୀ ଚଳଣି ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ ତା ବିବର୍ଦ୍ଧନଟା ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲୁଥାଏ ତାହା ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଆସେ ଦୈନ୍ୟ ଆସେ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସେ ତାହା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିଥାଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଜୀବନରେ ସେଇ ସମସ୍ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ସେଗୁଡିକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ସେଇ ଧର୍ମ ପରିପାଳନ ଭିତର ଦେଇ ତାହା ଜୀବନରେ ସେଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ପରିପୂରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର চিন্তা ଯେଉଁ ଚଳନ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବାର କଥା ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ହବାର କଥା ଆଗେଇ ଚାଲିବାର କଥା ତାହା କିନ୍ତୁ ହେଉଥିବା ଦରକାର ସେଇ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଭିତରେ ମଣିଷର ନିଜର ଚାଲି ଚଳନ ବେଶ ଭୂଷା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ କିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ତାହା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା ମଣିଷ କିନ୍ତୁ କଣ କରେ ବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଠକାମିରେ স্বীকার କରିବାକୁ চেষ্টা করে মଣିଷ মনে মনে ভাবে ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଠକାମିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦିଏ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ମେଥଡ ফলো କରିବି ଯାହା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ସହଜ ହେଇଯାଏ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି দেবতার কাছে মাথা কুটিস ফাঙ্কি দিয়ে বাগাতে মাল ঠাকুরিক তোরে তৈ বকু ফাঙ্কি দেখে হয় সমাল ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ମେଥଡ ପାଇବା ଫାଙ୍କି ଦବା ଫାଙ୍କି ଦେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଚଳଣି ଭିତରେ ଚାଲିବା জীবন বর্ধন ভিতরে যে সমস্ত নীতি নিয়ম গুড়িক দিয়ে যাইছি সেই সমস্ত নীতি নিয়মକୁ বাদ দেই দেই কৌশি গোটে ফাঙ্কি চলন ভিতরে মଣିଷ চালিବାକୁ চাহে ଯେଉଁ ফাঙ্কি ভিতরে মଣିଷ କିଛି উপার্জন କରିଦେବ ମଣିଷ କିଛି ତଥାକଥିତ ଯଶ ପାଇଯିବ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଯିବ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଭାହା ଭାହା ଶୁଣିବ ଲୋକ ତାକୁ ଭାହା ଭାହା କରିବେ এই ଚଳଣି ଭିତରେ ମଣିଷ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭାବେ ଜୀବନଟା ମୋ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ନଥାଏ ଜୀବନଟା ଜୀବନୀୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନଟା ଅମୃତମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ ଅମୃତ ନିଶ୍ଚନ୍ଦି କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନକୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ତଥାକଥିତ
ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବାକୁ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ମଣିଷ ଚଳନା ଚଳିବାକୁ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ପରମାର୍ଥାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ପାରି ବହୁ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚଳନରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବଦମିତ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଥା ଟେକିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗୋଟେ ଟସଲ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଟକର ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ, ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ତକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ଚଳନରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚଳଣି ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧନା ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚଳଣି ଭିତରେ ଆସେ ତାହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀ ଜୀବନ ଆସେ, ଧାର୍ମିକ ଚଳଣି ଆସେ, ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଧର୍ମୀୟ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆସେ। ତାହା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଧର୍ମ ପରିପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠେ, ନଚେତ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ମଣିଷ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ନୀତିବିଧି ଗୁଡିକ ପରିପାଳନ କରିବା ଦରକାର ମଣିଷ ତାହାକୁ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି সত্তা যে ধারণ করে যে নীতিবিধি মানসিক এবং শারীরিক উভয় দিক দিয়ে পরিবেশের প্রত্যেকের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য পোষণ অন্তরাশি হয় তা পরিপালন করাই হচ্ছে ধর্ম পালন করা। ধর্ম পালন করে পুরী ঠাকুর কৌছন্তি সত্তাকে ধারণ করে যে নীতিবিধি মানসিক এবং শারীরিক উভয় দিক দিয়ে কেবল শারীরিক ভাবে নুহে মানসিক চিন্তা চেতনা ভিতর দেই ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ତାର ଚେତନା ଗୁଡିକ ସତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ବଢି ଉଠିବ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଭିତର ଦେଇ, ଯେଉଁ ଚଳନା ଭିତର ଦେଇ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ, ଯେଉଁ ଧାରଣା ଭିତର ଦେଇ, ଯେଉଁ ନୀତିବିଧି ଭିତର ଦେଇ ସେଗୁଡିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପୋଷଣ ପ୍ରଦୀପନାର ଅନ୍ତରାଶି ହେଇ ସେଇ ପରିପାଳନ ହଉଛି ଧର୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆଦର୍ଶେ সত্তা সচিদানন্দময়, সত্তা সচিদানন্দময়, সচিদানন্দর পরিপোষক যা ধর্ম ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆଦର୍ଶେ। ଏଇ ଯେ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, এই ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସଚିଦାନନ୍ଦର ପରିପୋଷକ ଦାତା ଧର୍ମ, ଆଉ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆଦର୍ଶେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସତ୍ତା କରିବୁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই যে সত্তা সচিদানন্দ বলে কହୁଛି, এই সত্তা ভিতরে তিনিটা গুণ রହୁଛି, ଗୋଟେ সৎ ରହିବ, ଚିତ୍ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଯିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ସେଇ ଧର୍ମ ପରିପାଳନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ, ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପରିପାଳନ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଧର୍ମ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପରିପାଳନ କରିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି, ଧର୍ମକୁ ମଣିଷ କିଭଳି ପରିପାଳନ କରେ, ମଣିଷ କିଭଳି ଧର୍ମ ଭୀରୁ ହେଇଯାଏ, ଏଭଳି ମଣିଷ ଜୀବନ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିପାରେ ନା। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘଟଣା କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, 2-3 ଭିତରେ କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇଟିଏ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭାଦ୍ର ମାସରେ ନୂଆ କରି ବାଛୁରୀଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେହି ବାଛୁରୀର କ୍ଷୀର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଇର ଭାଦ୍ର ମାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗାଈଟା କଣ କରିଛି, ପ୍ରଥମ ପଢୁଆ ପୋଖତି କରିଛି, ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଇ ବାଛୁରୀର କ୍ଷୀରଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଭଳି ଭାବରେ ହବା ଦରକାର, ଧର୍ମ କିଭଳି ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହବା ଦରକାର। ତେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷକୁ ଧର୍ମଦ କରେ, পোষণ করে, প্রদীপ্ত করে, বিবর্ধিত করে, জীবন চলন অগ্রসর করে চালে তাহা হচ্ছে ধর্মীয়, তাহা হচ্ছে মଣିষ পাখে গ্রহণীয়। তেণু যদি সেই ক্ষীরটা খাইলে মଣିষ অগ্রসর হইপারে, জনে যদি সেই ক্ষীরটা গ্রহণ করা পরে মଣିষের সত্যটা বিবর্ধিত হইপারে, তেবে সে ভাদ্র মাস হউ, কার্তিক মাস হউ, মার্গশির মাস হউ, মাস সাংরে কোনসি ফরক নাই। ଯେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁନା କାହିଁକି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ମଣିଷ ଆଜି କରୁ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଘାତ କରି ଚାଲେ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ମଣିଷ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବର କଥା କହି କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଜଣେ ଭାଇଟା ବିରାଟ ଭାବରେ ତାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବଡ ଗଛଟା ଥିଲା, ବଡ ଭାବରେ ବାତାସ ହେଲା, ବାତାସରେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ଗଛଟାକୁ କାଟି ନଈରେ ଭସେଇ ଦେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିବେଦନ କଲା, କହିଲା ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗଛଟାକୁ କଣ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗଛଟା ତା ଜୀବନକୁ ବାଜିମାତ କରି ତୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ଗଛଟା ନଥିଲେ ଘଡଘଡି ତୋ ଘର ଉପରେ ପଡିଥାନ୍ତା, ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଜି ବିନିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେହି ଗଛଟା ତା ଜୀବନକୁ ବାଜିମାତ କରି ତୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ସେହି ଗଛଟାକୁ ତୁ କାଟି ଆଣିବୁ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କାଟି ଆଣି ଆସବାବପତ୍ର କରି ତୋ ଘରର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିନିୟତ ସେ ଘର ସହିତ ସେଇ ଗଛ ସହିତ
ଗଛକୁ ତୁ ଜଡ ବୋଲି ଭାବିବୁ ନାହିଁ, ଜୀବନ୍ତ କରି ତ ଜୀବନର ଆସବାବ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବି ପ୍ରତିନିୟତ, ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏ ହଉଛି ଧର୍ମୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏ ହଉଛି ଧର୍ମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଭିତରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଲେ ଧର୍ମଟା ବାସ୍ତବିତ ହୁଏ। ଆଉ ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ହୁଏ ନା। ଧର୍ମ ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଇ ଧର୍ମଟା ମୋ ସତ୍ତାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧିତ করে, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସତ୍ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ତା କେବେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ହୁଏ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାକୁ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବାର ପରିପୋଷଣ ହିଁ ତାହା। ତେଣୁ ଆଉ କଥାକୁ ଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, ପରିଶେଷ ଏତିକି ମାତ୍ର କହି ରଖେ, ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ। ତାଙ୍କର କଥାକୁ କରୁ କରୁ ଅଜାଣତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଜୀବନ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଧର୍ମୀୟ ହେଇ ଉଠିବ, ଜୀବନଟା ଧର୍ମ ପରିପାଳନ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।